Bats? Na? Lubot sa cellphone na yun Mamaya charge natin. Uwas ito. Yan. Ano na? Uwas yan. Ganyan yung masasira yan. Sira? Mm. Okay. Then, no. Ganyan na, maingay. Kanta ka lang. Ayaw. Pater. Ayaw. Bakit? Ayaw. Pwede. What is your name? Ayaw. Cellphone abat sede. Dito. Hedi. So, I don't like. Hooray! Ding. Wigang ay sito. Wigang. Hugger house. Na. Wait! Lord. Na. Wait! Oh. Na. Hasa. Na. Wait! Hasa. Wait. Ano kanta yan, nak? Uy. Ano kanta yan? Hindi. Anong hindi? Ama. Aray ko naman. Piyo. Nak, Piyo. Abali yan, Hailey. Ouch. Pipi. Maayos ito. Saan? Church. Church ini. Mamaya, sige, sandali lang. Napapagod pa si mami. Please. Mamaya na nga. Ito. Ano naman yan? Heart. Saan galing yan? Abog. Ha? Bog city. Sa bag ni Hailey? Bog. Tingin. Bog city. Ay, si bog. Sa buhok mo to? Ingat. Hagay heart to. Sira. Mahagay heart to. Yan. Busog ka?
Lumighay ka eh. Eh, Eh. eh. Go. Hardy, hardy, hardy. Hardy, hardy, hardy. Sabi ko, wag nagbubuka ka.